Saha continues to maintain his lead, while Kesab Stapit of CPN-UML is in second position, while Sirjana Singh of Nepali Congress is in the third position. Meanwhile, in Bharatpur Metropolitan City, Renu Dahal, the five-party alliance is leading the vote count, while CPN-UML's Vijay Shubedi is in the second position. There is a tough competition between Subedi and Dahal in the Bharatpur Metropolitan City. In the other metropolitan of the country, Congress candidate Chiribabu Maharzan has received 4,719 votes, while UML's Hari Krishna Benjankar has got 2,269 votes in the race to the Mayor of Lalitpur Metropolis. Likewise, Rajesh Man Singh, Alliance candidate of Birganj Metropolis, of Parsa, the only metropolitan city of Madhya Pradesh, is still on lead, while UML candidate Vijay Kumar Sarawagi is in second. In Biratnagar Metropolitan City, ruling Nepali Congress's candidate Nagesh Koirala is maintaining the lead. In Pokhara, the other metropolitan city of the country, Dhanaraj Acharya of CPN Unified Socialist is leading the vote count, while Krishna Bahadur Thapa of UML is trailing behind. Well, with this update, time to go for a short break, but still to come we have. 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टीवी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन मैक्सिमम। Gautam Buddha Airport comes into operation. Indian Prime Minister Modi arrives Nepal. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मारु 25 मा। होइन, अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे। तलाई डेंगू, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वाहा। ताली योग्यता काला हिट पो रहेछ। Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. आफूलाई मन पर्ने रङ छान्न तपाईले चाहिँ नि उहाँले जस्तो दुःख गरिरहनु पर्दैन। अपोलो पेन्ट्सको कुनै पनि नजिकको स्टोरमा गएर आफूलाई मन पर्ने रङ छान्नुहोस्। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट।
रियल बस्ट अब विभिन्न रिफ्रेशिङ स्वादहरुमा साथै आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छ। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। कोका-कोला। Let me see. Wow. तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? Without filter. No filters, no chemicals. मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका स्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन स्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ स्याम्पू, र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। फसे नि हेर बाहिर, यसरी भित्र जान त गाह्रो छ। भयो नि हाले इजी। तर यो जिद्दी दाग यो निकाल्न इजी छ। सर्फ एक्सेल इजी वाश, यसको 10 हातको शक्ति छ यस्तो जसले जिद्दी दाग निकाल्न गर्छ इजी। सर्फ एक्सेल इजी वाश। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। Welcome back. Now to more updates. The 2566th Buddha Jayanti is being observed across the country today. Buddha, regarded as the 9th incarnation of Lord Vishnu, was born on Vaishak Shukla Purnima of lunar calendar. The Buddhist communities in the world, including Nepal, observe the day with much reverence. Lord Gautam Buddha is considered the apostle of non-violence and peace. There is coincidence that the significant dates of Buddha's life, birth, attainment of wisdom and demise falls on the same day, that is Vaishak Shukla Purnima. Grand programs are being held at Lumini, Swayambhu and Bauddha on Buddha Jayanti. Buddha, born in the royal family of King Shuddhodhan and Queen Maya Devi, had left his palace at the age of 29 in search of enlightenment. He is also regarded as the light of Asia. The country's second international airport in Bhairawa, Gautama Buddha International Airport, has officially been inaugurated, coinciding with Buddha Jayanti. And Airbus 320 of Jazeera Airways landed at the Gautama Buddha International Airport at 7:07 a.m. this morning. Meanwhile, Prime Minister Syed Bahadur Dewa had said that the country has entered into the new era in the field of aviation with the operation of Gautama Buddha International Airport. Inaugurating the Gautama Buddha International Airport on Monday, Prime Minister Dewa said the airport would make a significant contribution to tourism, economic development and job creation in the Lumini region. On the occasion, Home Minister Balkrishna Khate said that the airport was built with the help of citizens and businessmen of the Lumini area. Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Prem Ali said the operation of the airport would help in the development of the country. Meanwhile, India's Prime Minister Narendra Modi has arrived in Lumini today, leading an 11-member delegation in course of his official visit to Nepal. He arrived on a special helicopter of the Indian Air Force. Prime Minister Syed Bahadur Dewa welcomed his Indian counterpart at the helipad constructed near the International Buddhist Prayer Center and Auditorium in Lumini.
Prime Minister's spouse Dr. Arju Rana Dewa, Home Minister Balkrishna Khar, Minister for Foreign Affairs Narayan Kharka, Minister for Physical Infrastructure and Transport Renu Kumari Yadav, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Prem Bahadur Ali, and Minister for Education Devendra Paudel also welcomed the Indian Prime Minister and his delegation. Meanwhile, Prime Minister Modi also paid worship at the Maya Devi temple upon his arrival. Meanwhile, 5 different agreements are to be signed between Nepal and India to deepen the century-old educational and cultural ties between the two countries. 5 MOUs are expected to be signed on Monday in the presence of Indian Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sher Bahadur Dewa during the former's visit that begins the same day, according to the Ministry of the Foreign Affairs. More updates lined up on the other side, but before that, time to go for a short break. 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी मनोरञ्जन हरदम मनोरञ्जन म्याक्सिमम। COVID outbreak grips North Korea. India reeling under the extreme heat wave. शक्तिशाली होंगशी सीमेंट अब 53 ग्रेड सहित होंगशी सीमेंट। Live On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live On, good hair day every day. आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ निर्माण पछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। शक्तिशाली होंगशी सीमेंट अब 53 ग्रेड सहित होंगशी सीमेंट। आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिंकरबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। भीड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। Welcome back. Now to more updates. North Korea's leader Kim Jong-un has lambasted health officials and ordered the army to help distribute medicine as a wave of COVID cases sweeps through the country. More than 1 million people have now been sickened by what Pyongyang is calling the fever. Some 50 people have died, but it's unclear how many of those suspected have tested positive for COVID. An intense heat wave has been sweeping through northern Indian states with temperature heating a record 49.2 degrees Celsius in parts of the capital Delhi. Reports say this is the 5th spell of the heat wave in the capital this summer. Officials in many parts of the country have asked people to take precaution. They warn the heat could cause moderate health concerns for the vulnerable, including infants, the elderly and the people with the chronic diseases. The states of Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab and Bihar have particularly witnessed soaring temperatures in the past few days. More updates lined up on the other side, but let's have what we have coming up next. Total lunar eclipse observed.
Nepal to face Uganda. A total lunar eclipse graced the sky over Santiago, providing a nighttime thrill for stargazers in Chile's capital. The moon was bathed in the reflected red and orange hues of the Earth's sunsets and sunrises for about an hour and a half. It was one of the longest totalities of the decade and the first so-called blood moon in a year. Observers in the eastern half of North America and all of Central and South America had prime seats for the whole show, weather permitting. Partial stages of the eclipse were visible across Africa, Europe and the Middle East, but Alaska, Asia and Australia missed out the celestial show. Now to sports. Host Nepal is all set to take on Uganda in the first match of the 5-day Women's T20I series being held at TU Cricket Ground. The match is slated to begin at 1 p.m. The 5-match series is the first ever bilateral series for the women's team. Meanwhile, Cricket Association of Nepal (CAN) has announced Indu Burma as the vice captain of the side, led by Ruvina Chetri. Well, that's all we have in this edition of English News Bulletin. But before we say goodbye, let's have a quick reminder of the major stories. Results of 114 local labels announced so far. Congress victorious in 45 local labels, followed by UML in 42 places. Mao Center wins 24 places. Balin Shaha continues to maintain lead in Kathmandu. Tight race between Renu Dahal and Vijay Subedi in Bharatpur. Maharjan leads count in Lalitpur. Prime Minister Deva inaugurates Gautama Buddha International Airport, says country has entered into the new era in the field of aviation. Indian Prime Minister Modi arrives Lumbini on an official visit. Nepal and India to hold bilateral talks. 5 MOUs also to be inked. North Korea reports over 1 million infections amid a growing COVID-19 outbreak. Leader Kim blasts officials over delays in medicine deliveries. And Nepal to take on Uganda in the first match of the Women's T20I series at TU Cricket Ground today. Match to kick off at 1 p.m. And that's all we have in this edition of English News Bulletin. We shall see you again with next round of English Bulletin at 6 in the evening. Till then, do stay tuned with NTV News to catch the latest election updates. Namaste. कल्याणी हुने धर्म भनेर भन्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको धर्म कस्तो आओ हेर भनेर देखाउन सक्ने, यहीँको यही फल दिने है हो कि कसले जाने विद्वान जनहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्ने। त्यसैले यस्तो धर्म महान धर्ममा हामी दिनदिनै बुद्ध पूजा गर्न भएको खुसी खुसीले मन आनन्द लिएर अनि काम गर्न गयो, बाहिर गयो भने पनि आफ्नो जीवन आफ्नो काम राम्रोसँग सफल हुन्छ है। त्यसैले सबैले एकचित गरेर एकाग्रता गरेर बुद्ध पूजा गर्नुभयो होला। अब त के त भन्दाखेरि अहिले टिपिटक पाठ गर्ने है। टिपिटक भनेको नै के हो त? दिनदिनै म भनिराखेको छु, टिपिटक भनेको के हो है? भगवान बुद्धले जन्मनु भयो यहाँ लुम्बिनीमा, त्यसपछि यहाँबाट सिन्दूर जात्रा गरेर लगेको भनेर भोलिको दिनमा हो। सिन्दूर जात्रा गरेर यहाँदेखि कपिल पर्सुसम्म लगेको पूर्णिमा स्वाया पुनि भनिन्छ। यी फुलै फुलले बर्सेको पुनि है। त्यसैले सबैको मनमा पनि फुलै फुलै बर्सिरहन्छ, किनभने भगवान बुद्ध जन्म भएको दिन बुद्ध जयन्ती मनाउनु पर्छ भनेर म श्रद्धाको फुल फुलाउने
कति फुल फुल्छ होला त्यो फुल नै हामीलाई जीवनमा सुखाउँछ है। त्यसैले हामी यहाँ भोलिको दिन महत्त्व धेरै महत्त्व छ है। अनि त्यो मात्र होइन, भगवान् बुद्ध गयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको दिन अनि परिनिर्वाण हुनु भएको दिन जेसुकै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ 4 संयोजनीय 6 संयोजनीय पनि भन्नुभएको छ। जुन भगवान् बुद्धले निवास गर्नुभएको बस्नुभएको थियो धर्मदेशनगर त्यो ठाउँमा जाने बेलामा हामीलाई वैराग चित्त उत्पन्न हुन्छ। ओहो भगवान् बुद्ध यहीँ बस्नुभएको भनेर विदेशीहरू आउँदाखेरि कति रोएर जान्छ यही जग्गा होइन। त्यसैले यो हाम्रो बेल खसेको। त्यसैले यो बुद्ध जयन्ती मनाऊ है। सबैले आफूले धारण गरौँ पालन गरौँ भगवान् बुद्धको मूर्तिलाई होइन उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई मनन गरौँ ध्यान बसौँ जीवनलाई अन्त गरौँ। ल अब एकचिट गरेर सुन्नुहोला यो भगवान् बुद्धले त्रिपिटकमा देशना गर्नुभएको गब्बनी सुत्त पाठ गरेर ल्याउँछु। यो पाली भाषामै हुन्छ भगवान् बुद्धको वचनबाटै हुन्छ भगवान् बुद्धको श्रीमुखले हुन्छ। मैले हेरेर मात्र पाठ गरेर ल्याएको हो। त्यसैले एकचिट गरेर जसले सुन्छ त्यसले उहाँले चाहिँ धेरै पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ। आजदेखि 3 दिनसम्म आज जेठ 1 गतेदेखि नै 3 दिनसम्म राष्ट्रियको रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने हो। त्यसैले 3 दिनसम्म छुट्टी होला। 3 दिनसम्म ध्यान बस्नु होला बुद्ध पूजा गरेर मनन गर्नु होला आफूलाई चिन्नु होला है। बुद्ध जयन्तीदेखि लिएर म आफूलाई ध्यान बसेर मनलाई सफा गरेर आफूले चिन्न सकुन् यही हामीलाई सम्पत्ति हो आफैले लाने हो। सम्पत्ति कमाएर मात्र होइन कि सम्पत्ति आफूलाई मन पर्यो भने भनिरहे अघि भने नि मैले कम्म सकोमी कम्म डायाडो कम्म योनि कम्म बन्धु कम्मपट्टि शरण यही हो हाम्रो शरण पनि हाम्रो सम्पत्ति पनि आफूले कमाएको कर्मको फल नै आफ्नो सम्पत्ति भएर आउँछ आफ्नो आफन्त भएर आउँछ। यसलाई सबैले जानेर आफूले माया छ भने राम्रो राम्रो काम गर्नु होला। आज सबैलाई म यस्तै भनेर पाठ गरेर ल्याउँछु एकछिन है। सबैले साथ गाडेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। गभिनी गर्भमा बसेका गभिनी सूत्र हो। गभिनी सूत्र परे ल्याउँछ सुनिराख्नु एकचिट गरेर सुन्यो भने यो बुझेर आउँछ। भगवान् बुद्धै अगाडि भएर बसेर हामीले बुझाउनु भएको जस्तै भानुहुन्छ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावठ्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कोपन समयेन अन्यतरस्य परिव्राजकस्य दहरमानविका प्रजापति होति गभिनी उपविजन्या अथ कोशा परिव्राजका तं परिव्राजकं एतदवच गच्छ तं ब्राह्मण तेलं आहर यं मे विजातायं भविष्यतीति। एवं उतेषो परिव्राजको तं परिव्राजिकं एतदवच कुतोपनाहं भोति तेलं आहरामीति। द्वितीयंपि कोशा परिव्राजिका तं परिव्राजकं एतदवच गच्छ तं ब्राह्मण तेलं आहर यं मे विजाताय भविष्यतीति। द्वितीयंपि कोशो परिव्राजको कोटं परिव्राजकं एतदवच कुतोपनाहं भोति तेलं आहरामीति। तृतीयंपि कोशा परिव्राजिका तं परिव्राजकं एतदवच
गच्छ त्वं ब्राह्मणं केलं आहारं यं मे विजाताय भविष्यतीति तेन कोपनसमयेन रण्योपसनदिस्य कोसलस्य कोठागारे समनस्य वा ब्राह्मणस्य वा सपिस्य वा तेलस्य वा यावदर्थं पातुं दीयते नो निहरितुम् अथ खोटस्य परिव्राजकस्य एतदहोसि रण्यकोपनपसेनदिस्य कोसलस्य कोठागारे समनस्य वा ब्राह्मणस्य वा सपिस्य वा तेलस्य वा यावदर्थं पातुं दीयते नो निहरितुम् यं नूनाहं रण्यो पसनदिस्य कोसलस्य कोठागारं गन्त्वा तेलस्य यावदर्थं विदित्वा घरं पवित्वा घरम् आगन्त्वा उच्चदित्वा नं ददेयं यं इमिषा विजाताय भविष्यतीति अथ कोशा परिव्राजको रण्योपसनदिस्य कोसलस्य कोठागारं गन्त्वा तेलस्य यावदर्थं पीत्वा घरम् आगन्त्वा नेव शक्नोति उदं कातुं न पन अधो सो दुःखाहि तीव्राहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि फुट्टो आवठति परिवर्त्य वर्तते अथ को भगवा पुबान समयं निवासेत्वा पटचीवरमादाय सावठ्यं पिण्डाय पावेशे अधस्साको भगवा तं परिव्राजक दुःखाहि तीव्राहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि फुट्टं आवटमानं परिवर्तमानम् अथ को भगवा एतमर्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि सुखिनो वटये अकिञ्चना वेदगुणो हि जना अकिञ्चना सकिञ्चना पश्य विहन्यमानो जनो जनस्मि प्रतिबन्धचित्तोति एतेन सच्चवज्रेण सच्चवज्रेण सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एकपुत्रकसुत एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावठ्यं विहरति चेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कोपनसमयेन अन्यतरस्य उपासकस्य एकपुत्रको प्रियो मनापो कालङ्कतो होति पंजे टिकटक बनाउँदैछ भन्नु भने जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कोपनसमयेन अन्यतरस्य उपासकस्य एकपुत्रको प्रियो मनापो कालङ्कतो होति अथ को सम्बाहुला उपासक अलङ्क अलवट्टा अलकेशा दिवादिवसंगेन भगवा तेनोपसङ्कमिंसु उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं निषीदिंसु एकमन्तं निषिन्ने कोटे उपासके भगवा एतदवच किं नो कोटुमे उपासका अलवट्टा अलकेशा
वे इडोपसङ्कन्ता दिस्वसा दिवसाति एवं उटे शोभ उपासको भगवन्तं यतदवच मयं खोबन्ते एकपुटकोटियो मनापो कालकटो तेन मयं अलवट्ठा अलकेशा इदोपसङ्कमन्ता दिवा दिवसाति अथको भगवा एतमर्थं निविदित्वा तायं विलायं इमं उदानं उदानेसि पियेरोपसाद गदितासे देवकाया पुटो मनुष्या च अघाविनो परिजुना मच्चुराजस्य वशं गच्छन्ति ये वेदिवाचरतो च अपमट्टा जहन्ति पियेरूपं ते वे खनन्ति अघमूलं मच्चुनो आमिषं दूरविदूरति वटन्ति एतेन सच्चवज्रेन सच्चिदेवो सर्वदा एतेन सच्चवज्रेन सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेन ओटुते जयमङ्गलं सभ्येतियो योजन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तराय सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते नखटय कपूटानं पापग निवारणं परितस्यानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देव वसतु कालेन ससम्पदि होतु च पीठो भवतु लोको च राजा भवतु तन्मेको एतो पचयो आरमण पचयो अधिपति पचयो अनन्तर पचयो समनन्तर पचयो सहजात पचयो अन्यमन्य पचयो निश्चय पचयो उपनिषय पचयो पुरिजात पचयो पचजात पचयो आसेवन पचयो कम्म पचयो विपाक पचयो आहारा पचयो इन्द्रिय पचयो चानम पचयो मग पचयो संपयुत पचयो विपयुत पचयो अर्थि पचयो नर्थि पचयो विगत पचयो अविगत पचयो होतीति सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोडपनं एतं बुद्धानुशासनं खन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा न हि पवजितो परोपघाति समनो होति परं यतयन्तो अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मठन्युता च पन्थं च सैनासन अधिचित्ते चायुगो एतं बुद्धानुशासनन्ति साधु 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 अपुन्यान मदन गर्ने किन अघि भनेको भन्दाखेरि यहाँ भगवान बुद्धको जन्मस्थलमा आएर पनि वन्दना गर्न पनि जाने छैन प्रार्थना गर्न जाने छैन नजिक नजिक आएर टिकटक मात्र बनाउने जति टिकटक भनेर लेखिराखे पनि यहाँ टिकटक बनाउने ठाउँ जस्तै टिकटक बनाएको यो भन्टीहरू पनि सबैजना तमासा हेर्ने मात्र यहाँ माग्नेहरू भन्टीहरू भन्नु पर्यो अब त्यसै भएर तिनीहरूलाई मतलब छैन त्यसैले यहाँ मैले कराएको हो कसैले त्यो भनेर कराएको होइन त्यस पनि अब पुण्य मदन गरौँ सबैले यस पुण्यको अनुभवले सबैभन्दा पहिला देवी देवताहरूले कुल देवतादेखि लिएर भूमठ देवताहरू हामीले आरक्ष देवताहरू सम्मा देवताहरू यम देवताहरू चट्टु महाराजिक देवताहरू सम्पूर्ण देवी देवता 33 वटा देवी देवताले पनि यो पुण्यलाई अनुमोदन गरेर अनुमोदन होस् त्यसैले सम्पूर्ण देवी देवतालाई अनुमोदन गरेर सबैलाई रक्षा गरून् त्यसै विशेष गरेर धमाउटी गुरुमालाई पनि तीरत्नको अनुभवले भगवान बुद्धको आशीर्वादले निरोगी निदुखी सुस्वास्थ्य लाभ होस् दीर्घायु होस् त्यस्तै सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू अनि बडी टेलिभिजनका उपासक उपासिकाहरू लुम्बिनी विकासका उपासक उपासिकाहरू जति नै यहाँ घुम्न आउनुभएका बुद्ध धर्म नजाने पनि उहाँहरूलाई पनि यो मैत्री रहोस् भोलि पर्सि जानोस् है यो भगवान बुद्धको आशीर्वाद उहाँको आशीर्वाद सबैले लागोस् अनि यस आशीर्वादको अनुभवले सबैको सुखी निरोगी निदुखी भय अन्तराय नहोस् दीर्घायु होस् कुनै विघ्न बाधा आदि अर्चनाहरू नआओस् त्यस्तै दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्णलाई पनि यो पुण्यको अनुभव सुगतिमा बास होस्
सम्पूर्ण जगत प्राणीहरू पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति होस्, सबैको कल्याण होस्। इडानो न्याटिनाङ होटो सिकिता वन्तु न्यातय इडानो न्याटिनाङ होटो सिकिता वन्तु न्यातय इडानो न्याटिनाङ होटो सिकिता वन्तु न्यातय एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तो सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तो सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तो सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। सकस्त पिँजीमा जेजीमा मङ्गलजीमा छोए दुःख भए मडेमा मडे ढोङको पिण्डन पिठा खटा जन्मजीमा काट्न कोचा काटना भवतो सब मङ्गल। विविध बाधा अडचनबाट मुक्त होस्, मनमा शान्ति